has decided to join Tipra Motha. मेवार कुमार जमातिया ने आज तिपरा मोथा पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने हमारे संग बात किया है और हम उनको रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ, सम्मान के साथ अपने परिवार में ज्वाइन करना चाहते हैं और करेंगे। मैं थोड़ा सा मेवार कुमार जमातिया का बैकग्राउंड के बारे में बात कर लूँ। मेवार के संग मेरा रिलेशनशिप 1989 से है। I know Mever since 1989. In fact, मेवार के संग हमारा फादर महाराजा लेट महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य, माय मदर राजमाता विभू कुमारी देवी, तब से उनका एक रिलेशनशिप रहा है। मैं जानता हूं कि जब मेवार स्टूडेंट था तब से हमने उनके संग कम्युनिकेशन रखा। He went on to becoming the President General Secretary of TSF in Shillong and then in Agartala in Tripura. उसके बाद मेवार और हमने कई सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि जो स्कूल हमने शुरू किया था उसमें मेवार ने हमारे संग काम किया। जब मेरे फादर का डेथ हुआ था तो सिर्फ मैंने अपना सर नहीं मुंडवाया था, मेवार ने भी अपना पूरा सर मुंडवाया था जब मेरे फादर का डेथ हुआ था। मेरे फादर महाराजा किरीट विक्रम मेवार को बहुत प्यार भी करते थे, पसंद भी करते थे। मेरी माँ भी बहुत करती है, लेकिन फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस हम लोग अलग अलग पार्टी में थे। लेकिन हमने हमेशा एक डेकोरम रखा था, एक कम्युनिकेशन रखा था, क्योंकि मैं जानता हूँ, एक वाकिफ मैं आपको बता दूँ, मैनी पीपल मे नॉट नो, 1991-92 में जब मेरी माँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तो उस समय मेरे माँ ने मेवार को, उस समय वो कॉलेज में थी तो मेरी माँ ने यूनिवर्सिटी में आया था शायद, तो मेरे माँ ने मेवार को नौकरी ऑफर किया था। उस समय मैं भी था, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है मेवार ने कहा, महारानी मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं एक दिन खुद पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी को नौकरी दूंगा, गवर्नमेंट का नौकरी ऐसा नहीं लूंगा। और आप देखो, ही एक्चुअली वेंट ऑन टू बिकमिंग एमएलए एंड मिनिस्टर। हमारे संग नोकझोंक भी हुई है, वी हैव हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। मुझे लगा कि जब आपने कमिटमेंट दिया है तिपरा को, तिपरा लैंड के लिए, तो आप उसमें क्यों नहीं एग्रेसिवली बोल रहे हैं। ये सब बात मेवार खुद एक्सप्लेन करेगा आज। लेकिन थानसा का मतलब ये होता है कि आप अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना घमंड को अलग रख के आप एक होकर एक परिवार में आए। टुडे वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल एंड आवर एग्जिस्टेंस। टुडे वी आर फाइटिंग फॉर द बेसिक requirements of our constitutional demands। तो आज अगर मेवार कुमार जमातिया हमारे तिपरा मोथा में उन्होंने ज्वाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट ऑनरेबल बीके रांखोल and other senior leaders, Rajeshwar is here, Sridham is here, Dinesh is here, तो I welcome it। Second चीज, चंदन त्रिपुरा, Central Committee member of Ganamukti Parishad. He was a part of the TSF and he went on to become the General Secretary of TSF. लेकिन compulsions था, he took part जब विजय बाबू का जिनीवा के स्पीच के बाद जब आंदोलन हुआ तो 2 लोग मारे गए, उस समय उनके खिलाफ भी बहुत केसेस फाइल किया गया था। अंडर कंपल्शन उस समय कोई चारा नहीं था, इनको दूसरे पार्टी में जाना पड़ा। लेकिन अगेन पिछले 2-3 महीने से चंदन त्रिपुरा हमसे कांटेक्ट में है। इनफैक्ट एडीसी इलेक्शन के टाइम भी इन्होंने तिपरा मोथा को हेल्प किया जबकि वो किसी और पार्टी से थे, और चंदन त्रिपुरा से हमारा बात चल रहा था। एंड कल मनु बाजार के रैली में
चंदन त्रिपुरा विद थाउजेंड्स ऑफ हिज सपोर्टर्स, हजार सपोर्टर्स के साथ, उसमें त्रिपुरा कम्युनिटी, मॉग कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, मुस्लिम्स, सब लोग एक होकर कल उन्होंने तिपरा मोथा ज्वाइन किया है. अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ माय प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल, माय सीनियर लीडर्स, वी वेलकम चंदन कुमार त्रिपुरा. साउथ में हमेशा कहा गया है कि साउथ को सीपीएम का गढ़ माना जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज जो तिपरासा है उनको सल्यूशन चाहिए. आज तिपरासा को आप थोड़ा पैसा देकर इलेक्शन के पहले कुछ प्रॉमिसेस करके आज वो तिपरासा एक्सेप्ट नहीं करेगा. हमको सल्यूशन चाहिए, हमको राइटिंग में सल्यूशन चाहिए, वरना हम इलेक्शन जीतकर ये सल्यूशन खुद ब खुद कानून बनाकर लाएंगे. बहुत धोखा हो गया हमारे साथ. ये बात चंदन ने भी मुझसे कहा कि हमको इस बार कोई भी पार्टी में हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, इस बार हम सबको एक होकर फाइट करना पड़ेगा. और ये फाइट तभी पूरा होगा जब थानसा होगा. थानसा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स एक हो. पीपल अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सेक्शंस हैव टू अंडरस्टैंड कि आज यूनिटी का प्रॉब्लम है त्रिपुरा में. आज हम लोग रिलीजन के नाम में फाइट कर रहे हैं, आज हम लोग धर्म के नाम में, आज हम लोग पार्टी के लाइन में फाइट कर रहे हैं. सोल्यूशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है. सो आई वेलकम Mever Kumar Jamatia and Chandan Tripura to Tipra Motha most respectfully, and I would like them to say a few words. And आप इनसे भी सवाल पूछिए, ये लोग आज क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप इनसे भी एक बार. हाँ और हाँ, एक बात था बोला भूल गया. रविधान त्रिपुरा जो बीजेपी से है, अगेन मंडल में जनरल सेक्रेटरी थे, आई थिंक जनजाति मोर्चा के, वो भी, उन्होंने भी कल चंदन त्रिपुरा के साथ, आप सामने आ जाइए, अच्छा रहता सामने आपसे, हाँ ठीक, उन्होंने भी आज तिपरा मोथा ज्वाइन किया है. मैं उनको भी वेलकम करता हूँ. कोई लीडर बड़ा नहीं होता, कोई लीडर छोटा नहीं होता है. लीडर वही होता है जो अपने दफा के साथ कमिटमेंट दिखाए. जो लीडर अपने आप को बड़ा मानता है लेकिन अपने दफा के बारे में बात नहीं करता है, उसको आप नेता बोलेंगे. लीडर वो होता है जिसका ईमानदारी अपने कम्युनिटी के साथ है, अपने लोगों के साथ है, अपने देश के साथ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है. उसको नहीं जिनको फैसिलिटीज चाहिए. आई हैंड ओवर दिस स्टेज टू all the leaders who have joined Tipra Motha. Please. Sawarke namaskar. Thank you to everybody. Tatna khulumkha. Today I am really grateful to our Buagra. As he has already explained, very brief about me, and as you all know, I have worked for many years, especially for the cause of our people, as a student leader, as a human rights activist, and lastly I joined politics. But my belief always is a unity, because I cry for unity for many, many years. You may all remember when I was Desab General Secretary in Tripura, 1996, 96 I think most probably. I was a convener, and I called all the leaders, all the regional party leaders, including national party leaders, two days convention in Kwcham. Still I remember. That time, 2 days convention, tribal convention in Kwcham.
Southern North, and all the leaders from different party had responded. Still I remember Bikarankol, that time is TNB, and TSPP, Dr. Koloi, TUJS, and our Jodish De Burma, even from CPM, Gonoboti Porishot, all attended in a meeting. And TSF is the leading for this convention. I was the General Secretary. There we have a discussion at length, 2 days conference, tribal convention. Even from GMP also some of them attended. Because I believe without unity, we cannot do anything. As we say, united we stand, divided we fall. And since Maharaj is always inviting us to unite together, as Thancha we call. So, first of all, I really grateful to him for his initiative and for his vision. See, well, we are a small party, IPFT, Motha, all are small party, real party. What is our aim and object? Our aim and object is to unite together and to fight for the cause. As you all know, we have deprived for many years, 75 years we have deprived. And since 2009, we are raising our voice, the separate statehood demand. It is constitutional demand, as you all know. And we realize now, until unless we unite together, our demand, our aspiration will be not fulfilled. Because regional party and national parties was different, day and night. BJP, Congress, CPM, they are all national party. What is the demand? What is the demand of BJP? They say development. Development, everybody wants development. Now BJP is demanding for CAA, NRC, CAA. But our demand is what? Separate state. Tipra land, integrated Tipra land. So our source is different. Our demand is different. Our ideology is different. So until unless we come together, our demand, our aspiration will not fulfill. And as a regional party, what is our main activities? To give pressure to the government. We are like NGO, we are like pressure group. We are not political party. Political party is different. BJP, Congress is different. What is their aim and object? They want to become minister, they want to become MLA. This is their ultimate goal. But our goal is different. Our goal is to achieve something. Not individually, but as a group, as a nation. As Maharaj always stated, we want some solution. Without solution, there will be no any compromise. Therefore, since my childhood, I am working in that line, in that mission. We want some solution, constitutional solution. Therefore, I think our people should be understood. Common people should understand. Because our aspiration, our demand is completely different between National Party and the Regional Party. Now, IPFT, for example, I was General Secretary of IPFT for 6 years. And I am the founder of IPFT. But I found, after become alliance in the BJP, our activities become slow. Earlier we have a lot of activities, lot of performance. But after becoming with the alliance government of BJP, our activities, our performance become near to zero. This is what I don't satisfy. As a regional party, our movement, our activities should be continued. We have to give pressure. As I told, we are a pressure group. Without giving pressure, our party cannot exist, cannot go on. But as you know, IPFT party now have no pressure, no voice, no performance, no activities. Why people go behind them? Therefore,
my intention is, I want to work together, especially with the Bubagara and our bigger uncle, our Sidam Devarma, all senior leaders there. And as I have a little experience as a minister for 4 years, I try to do something extra. But they are all stumbling block. There are a lot of, problem is there. As you all know, I have put up a lot of issues. Okay, our ultimate goal, our core issue is statehood, the present demand. But beside that, there are some demand. Very, very small demand, simple demand. This also not fulfilled. See, I am very frankly speaking today. As a tribal welfare department, I try my best in 4 years, at least to achieve something. For Cockburg Roman script, it's a long demand, long-lasting demand, since 50 years back. I told many times in cabinet meeting, in the chief minister, this demand is burning issues. The language is burning, sensitive issues. So let at least give something, Cockburg Roman script, because it was approved by even many committee. But that thing also cannot do. And I have sent through my office 100 lists to get the new name. Like, for example, Hatai Kotor, Boromar become Hatai Kotor. And the Atromar become Hatuk Bereng, Gondet Tisalaida. I have given 100 lists. Out of 100, only 3. So, and again, we have passed the bill in our cabinet. The name of the district council will be changed, nomenclature, and we have put TTC, Tipra Territorial Council. It's not done. They have promised us that to increase 30 to 50 seats. Even Chief Minister also agreed. In cabinet also we have approved. ADC should be at least for time being, I'm telling you. It is not our ultimate solution, but at least something we get from 30 to 50 seats. It is given proposal by tribal department, from my department. And the department should be increased from now around 15, 16 department, will become 43 department, direct funding, all these things we have already sent to central government. It is under consideration. And most importantly, before alliance, we have an agreement, written agreement. The high level committee will be constituted. It was already constituted. 2018, and there is mentioned that within 3 months, this committee report will be placed in the public domain. 4 years pass, 3 years pass, nothing is done. There is no feedback, there is no any improvement. I have asked several times. I met Home Minister, I met Home Secretary, and I tried to pursue what is happening in our committee. High-level committee, which is constituted. They have to give a report to us, whether yes or no. There is mentioned that this committee will look after socio-economic and political development of indigenous people of Tripura. Clearly mentioned there. And the committee has came to Tripura twice. We have a meeting also with them. But this is not follow up. I asked many times Chief Minister also. And I told Home Minister, I told Home Secretary, regarding this high-level committee, what is happening, whether they exist or not. I have asked a question to them, but they have no reply. So all these things, small thing, is hurting me. Because since I am the fighters, I don't want to stay like that. I want to do something for the people, for the state, but I cannot do it. Therefore, I think the best way is, in my conscience, I feel the Bubagara is icon of our state, royal icon, everybody know him. So through his leadership, I think we can achieve something. Because unity is required among ourselves. Therefore, I always appeal to people, even to my party, IPFT. Several times we have a meeting. I raise this voice. See, being a regional party, we have to do something.
as a pressure group. If we cannot give the pressure to central government or state government, then our party become meaningless. So today I really grateful. It's long I am waiting this right time to join with Motha, and I believe in the days to come, many will follow. I have many contacts, and lot of today there are many leaders has joined with me, and from today onward, I'll go to village, I'll go to division level, district level, and I'll collect all the like-minded organizations who are following me. Today I have here I have some list from Julaivari, Subhash Tipra, his leaders. There are 4 persons joined here. From Bilunia, Swarno Singh Tipura is the divisional president, Bilunia. Kumarghat, Suki Charan Deborma, the secretary of this committee, he also joined with me, along with his 12%. And Korang Shora, Baigomanto Jamatia, the IPP leaders, Samonu, Moina Tipura, and Kwai East, Vijay Deborma and his group is my own place, Kwai East division, all they joined. And from Mandai, Sukumar Deborma is the president of Mandai division, and his team, all they joined here. So like that, almost all the division of IPFT, we have around 34 divisions in existence. 34 divisions have all existed. Out of that, all divisions, 90% I can say, more than 90% supporters of IPFT have joined now Motha. As we all know, because IPFT is a strong organization, we have youth wing, we have a student wing, but employee wing, but all employee of IPFT, TNA, she only joined, we march with the IPFT, Motha. Now, even our student wing, also most of them, they have marched with the Motha. And our employee, student, youth, almost they have joined the Motha. And now, those have left, some of them they still left, so I'll go to them. I'll go to their house and I'll consult with them. I have a lot of got called since yesterday. Sir, since you have joined Motha, from next day onward, we also support her from different part of the state. They'll join with Motha, and hopefully in the days to come, with the leadership of our Maharaja and our Bikar Uncle, President, and our Sidam Deborma, senior leader, all of us will work together. But we need teamwork. Team spirit is very important. So I want team spirit, and with the leadership of our Bobagra, I think we can do something. That is what people are expecting, people are hoping. Not only our people, indigenous people, or tribal people, but both tribal and non-tribal, both Bengali and Muslim, every community is expecting something from Maharaj. Thank you very much. Chandan. Thanks to all media, Ron, and above all, thank you to our Bobagra giving me this privilege to work with the to serve our people with Motha. I would like to deliver my short speech in Kokborok and Bengali. Tilipung ngojotona hambayafaro ang izora kisa manmani bagai bises kai ang hambayafaro tini bugrano bobai palke samang tangnani ang zora manmani bagai Bobagra ani beparo in short ekta introduction rakha ang kokno sanan thangya ang বহু বছর যাবত কমিউনিস্ট পার্টি ni GMP ni কেন্দ্র কমিটি ni সদস্য দङ tongmani এবং DCM tongmani ang party ni মহকুমা কমিটি ni সদস্য tongmani o party tongo yang je ani
অভিজ্ঞতা আং কিসা আনি ত্রিপুরা হাকতেনি চিনি বড় রক তাওবো যারা সিপিএম খালাই দंनाय রক বড় বাই আং শেয়ার খাইনি মুসুম জিএমপি বরকনি একটা স্লোগান দं চিনি বরক রং উপজাতি রং জাতীয় পরিণত খাইনানি উপজাতিদের জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য জিএমপিরা নাকি আন্দোলন করছেন যখন নির্বাচন আসে তখন ওনাদের এই স্লোগানটা সব সময় আমরা শুনতে পাই উপজাতিদের জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য লড়াই করতে হবে আন্দোলন করতে হবে আংতাবক এই স্লোগানनि উপরে বেস খাইয়ে आं आनी जरा तावबो जिएमपि खालाय दंनाय रंग जिएमपि कर्मकर्ता रंग आं सोंनानै मुसुंगो कुइसन खालायनानै मुसुंगो এই যে নরংনি স্লোগান যিনি বড় রং তিপ্রাসা রং জন উপজাতি হিন কেব হিন বনবাসী কেব হিন জনজাতি চিনি মুং কবাংমা কিন্তু जों তিপ্রাসা এই তিপ্রাসা রং কুলুকজাক কুমাই থাঙ্গै दङै दं উপজাতি রং জাতিসত্তা পরিণত খালাयनानै बागै যে জিএমপিनि आन्दोलन गुबै आन्दोलन बास्तव दे और गुबै आन्दोलन खाई दी छोट्ट एक उदाहरण किसी से एक चिकन से एक उदाहरण लगे आं सानानै मुसुंगो 1984 दा सामासुं दा नगेनसुं आफ्रुनि चिनी उपजाति युव समितिनि लिडार रक आन्दोलन खालायै चिनी तिप्रासारनो लगी तुयै आन्दोलन खालायै आन्दोलननि चापे चिनी भारतनि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चिनी दाबिनो मानियै 1984 6 शिड्यूलनि एडिसि बरक जनरिखा कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट खायै अ 6 शिड्यूल त्रिपुरा राज्य चालुंगमानि परे कचार 5 बছর जुटनि आमल उपजाति युव समिति क्षमता दंखा 2000 साल आईपीएफटी बब चक्रांत खालायै एनएसपीटी रक सनामै आईपीएफटी न क्षमता जुक्त खालाय सीपीएम रक फातार दंगै चालखा आबो बादे इ त्रिपुरा हाक्तिओ एडिसि चालुंगमानि থেকে তাব্বুকসুক জরা इ যিনি মথা ক্ষমতা ফাইমিনে आगे जरा सीपीएम नि आगो शासन राज्य सरकार बो सीपीएम नि आगो कुबुई जदि जीएमपी रो सिनी बरग्न उपजाति रंग जातिसत्ता परिणत खालायनानै जदि बंनि कुबुई खाबाय खुबाय मुजमुं तंखांखाय तामंगै राज्य सरकार सीपीएम 25टा बछर एडिसिनो कोनो क्षमता प्रदान खालायो এই প্রশ্নের উত্তর आं तिनी जीएमपी नि लिडार रंथानि सानो बर्तमान जरा जीएमपी नि दायित्व दं बरंनि केंद्र कमिटियाव जरा दंनाय रक प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आं बरंनि मुं सानानै मुसुंनिया बरंनि थानि आं प्रश्न खालायो तामंगै रां रहैया तामंगै एडिसिनो अनेकटा डिपार्टमेंट याफारै रनानि क रमेश बान्डारी যখন गवर्नर तंफ्र आप्र गवर्नर नटिफिकेशन खालायलांजाक अनेकटा डिपार्टमेंट आं ठीक कतटा डिपार्टमेंट साइमिया अनेकटा डिपार्टमेंट एडिसिनो हैंडओवर खालाय दिनै किन्तु आफ्रुनि सरकार मुख्यमंत्री मानिक सरकार हैंडओवर खालायो एडिसिनो कोनो क्षमता रिया आबहाय खालायै एडिसिनो पंगु खालाय दंखा इ सीपीएम पार्टी मानिक सरकार मुख्यमंत्री थाकाकालीन ताइले जों बाहायके पार्टी खेने चिनी बरक बुकुक बाखे साव बरक न बरक साव दाम चिनी उपजाति रंग जातिसत्ता परिणत खायनि बरक आबहायके चिनी बरक न तला सुगलैतनै कौशल खालायै तला खिगलायतनै चिनी समस्त किसुनो ध्वंस खालाय पाइदो ताइ कैसा उदाहरण एग्जाम्पल रांसेट खायनि मुसुंगो जों नुगो जों जारा कृषक रक जों फान्तक बलो मस बरो
खेत बा बुफां जों ताम हिंगेमं थाइसुक थाइफुं रक जों बागानाव खालायो साकाव चारा साकाव तुइलुमाबा इंया बनो चाथाई मारो शुधु तुइबाय सिमंया चाथाई मारो किन्तु सीपीएम रक ताम खलाय साकाव तुइलुओ किसा किसा चाथाई रो तला अंका बेयारुम राइरो चिन यारुम राजाक और बुफां बाहाय के तन्नाय बाहाय के उपजाति रक जाति परिणत हंनाय चिन यारुम से राजाक আমাদের শিকড় কেটে ফেলা হয় চারা গাছে যেভাবে উপর থেকে জল ঢালা হয় একটু একটু খাওয়া দেওয়া হয় কিন্তু নিচে মাটির নিচে কি করে শিকড়টা কেটে ফেলে আমি এখানে শিকড় বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার কনস্টিটিউশনাল রাইটস যে রাইটসগুলি থাকলে আমরা পেলে আমরা জাতিসত্তা পরিণত হতে পারব মহারাজার আমল থেকে যে আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের প্যালেসের নাম আস্তাবলের নাম এমনকি আমাদের এখন যে মহারাজা বীর বিক্রমের নামে যে এয়ারপোর্টটা হয়েছে সেটাও তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে হওয়ার কথা ছিল এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের শিকড় কেটেছে এই কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু মুখে বলে কি ওনারা নাকি লড়াই করছেন আন্দোলন করছেন উপজাতিদের জাতিসত্তা পরিণত করার জন্য আমি দেখেছি আমার নিজের চোখে দেখেছি মোস্ট প্রবাবলি 2017 or 16 খোয়াইয়ে জিএমপি কেন্দ্র কমিটির সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে অনেক যুবক বন্ধুরা প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল তখন ল্যান্ড ইস্যু নিয়ে কথা উঠেছিল সম্মেলনে ফ্রি ডিসকাশনের সময় জিএমপির যিনি তখন সভাপতি ছিলেন নারায়ণ রূপিণী সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের প্রাক্তন এমপি মাননীয় জিতেন চৌধুরী মহোদয় যারা ফ্রি ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে আমাদের শান অব দ্য সয়েল আমরা ভূমিপুত্র আমাদের জায়গা দিনের পর দিন আমাদের জায়গা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বেআইনিভাবে নেওয়া হচ্ছে আমাদের কোনো অধিকার নেই আমাদের স্বভূমিতে আমাদের কোনো অধিকার নেই একটা ভালো বুদ্ধি ওনারা করেছেন আপনারা জানেন আমাদের ট্রাইবেল এডিচে এরিয়াতে অনেক আমাদের ট্রাইবেল ফ্যামিলি 15 কানি 20 কানি করে আমাদের জায়গা আমাদের দখলে আছে খাস জায়গা ত্রিপুরা সরকারের জায়গা ওনারা আইন করে করেছেন আপনার 20 কানি থাকলেও 3 গন্ডার বেশি আপনারা পাবেন না এইভাবে আমাদের দখলে যে জায়গাগুলি আছে সেটাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন করা হয়েছে এটাও সিপিএম এর আমলে হয়েছে এই আইনটাও 3 গন্ডার বেশি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে না অথচ ওনারা লড়াই করছেন কিসের জন্য উপজাতিদেরকে জাতিসত্তা পরিণত করার জন্য এটাও ভোটের আগে হয় এই লড়াইটা ভোটের আগে হয় এই স্লোগানটা ভোটের আগে আসে যখন ভোট শেষ হয়ে ক্ষমতায় ওনারা বসেন তখন আমাদের কথা আর মনে থাকেন না ওনাদের আমি জানি কিভাবে ষড়যন্ত্র করে আমাদের উপজাতিদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য ওনারা পরিকল্পনা করছিল আমি দেখেছি আমি আজকে আহ্বান রাখব এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা ভাই বোনরা যারা এখনো সিপিএম করছেন যারা এখনো সিপিএমে আসেন আপনারা ভেবে দেখুন অ্যানালাইজ করে দেখুন রাজ্য ক্ষমতা ছিলেন ওনারা এডিসিতেও ওনারা ছিলেন ক্ষমতায় কেন এডিসিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর ওনারা ক্ষমতায় আছেন কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই এডিসিতে কি দেওয়া হয়
শুকর দেওয়া হয়, ছাগল দেওয়া হয়, রাবার বাগান কয়শো চারা দেওয়া হয়? 200 চারা, মাত্র 200 চারা। জিজ্ঞেস করুন যে কোনো পরিবারকে 200 চারা যদি রাবার বাগান করা হয়, সেই রাবার বাগান ম্যাচিউর হতে হতে 100 থাকে, আর 100 কি হয়? তুফানে পড়ে যায়, বা রাবার স্টাম্পগুলি যদি খারাপ হয়, গাছ ওঠে না, এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 200 চারার মধ্যে থাকে 100। সেই 100 চারা দিয়ে কি হবে? একটা পরিবার কি চলতে পারে? এটা কি উপজাতি উন্নয়নের নমুনা? এটা কি উপজাতিদেরকে জাতিসত্তা পরিণত করার যে প্রকল্প, এইভাবে কি একটা জাতি উন্নতি হতে পারে? আমি প্রশ্ন রাখছি আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে। আমি আহ্বান রাখবো টিপ্রাসাদেরকে, আমাদের 19-20 দফা টিপ্রাসাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, নির্বাচনের আগে আপনাদের বাড়িতে যাবেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা, ওনারা কি করেছেন 25 বছর ধরে উপজাতিদের জন্য, টিপ্রাসাদের জন্য কি করেছেন? প্রশ্ন করুন ওনাদেরকে। কেন 1 হেক্টর জায়গাতে আমাকে রাবার বাগান করে দেওয়া হলো না? টাকা কি কম ছিল? ওনারা কি কম টাকা পেতেন দিল্লি থেকে? সুতরাং সব মায়া কান্না, নির্বাচন আসলে ক্ষমতা আসার জন্য আপনার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কান্দবে, নির্বাচন শেষ হলে আপনার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু আমাদের মহারাজা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি অনেক জায়গাতে ওনার ভাষণ শুনেছি, উনি ওনার রাজত্ব বলা যায়, ওনার সমস্ত আরাম আয়েস সমস্ত কিছু ত্যাগ করে টিপ্রাসাদের জন্যে উনি মাঠে নেমেছেন, লড়াইয়ে নেমেছেন। ওনার যে আদর্শ, ওনার যে আমাদের টিপ্রাসাদের প্রতি ওনার যে মেসেজ, সেই মেসেজ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আমি অভিভূত হয়েছি এবং আমার আত্মবিশ্বাস, আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমাদের টিপ্রাসাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব এবং আমরা পিছুপা হব না, কম্প্রোমাইজ করব না। এই আদর্শে, এই নীতিতে বিশ্বাস করে আমি আজকে ত্রিপুরা মথাতে যোগ দিয়েছি। মহারাজাকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাই। মহারাজার খুলমো আনো জরারি মানি বাগৈ আনো ই ত্রিপুরা মথাও বেলাই খেয়ে লামসক মানি বাগৈ হামজাগাই খাবাই খুবই লামসক মানি বাগৈ आं बुबाग्रानो हामबायाफोरो सिनि ত্রিপুরা মথাनि ताइबो लिडार्सक दङ जतन आं हामबायराफोर खुलुमगा। नमस्कार सबाई। Any questions? Otherwise, I'll ask. এই দলের আসার আগে আপনি যে দলে ছিলেন, আপনি কি দলে, তখন আপনাদের একটা দাবি ছিল যে ক্লেম করে দেওয়া, কিন্তু এই দাবিটা আপনি 4.5 বছর কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আপনারা দাবিটা পূর্ণ করতে পারেন। শেষ সময় এসে আরেকটা দলে যোগদান করে বলছেন জেনারেল ক্লেম করে দেওয়া হবে, এবার যে দাবি, আপনি কি মনে করেন যে এই দলটা এই স্বপ্নটা পূর্ণ করতে পারবেন? আগেও তো আপনারা সেই স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, তো সেই স্বপ্ন এখনো সেম, শুধু নামটা চেঞ্জ হয়েছে, যেটা তো পেলেন। এখন এই স্যার এটা কি পারবে? আপনার কি মনে হয়? আমার উদ্দেশ্য হলো থানচা, ইউনিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা থানচা না হতে পারে, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারবে না। তো মহারাজ থানচা ইউনিটি জন্য ডাক দিচ্ছে। অবশ্যই আমরা হেজ প্রজা হিসেবে আমরা অবশ্যই মহারাজকে আমরা সাব্যস্ত করতে হয়। আপনার নাম? অভিজিৎ। অভিজিৎ মজুমদার। এক সময় পুরো ইন্ডিয়াতে একটা ডিমান্ড ছিল, যে সময় ब्रिटिश राज छिलो, राइट? किसी ने वो टाइम सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब झारखंड का डिमांड निकला था बिहार से,
तो किसी को लगा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। जब छत्तीसगढ़ का डिमांड निकला था तो किसी ने सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ पाकिस्तान से अलग होने के लिए तो किसी ने सोचा था कि ईस्ट पाकिस्तान अलग होगा कि नहीं होगा। तो आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप अभिजीत मजुमदार राइट, आप किसके लिए जीते हैं? आशा के लिए जीते हैं या पॉसिबल होगा कि नहीं होता इसके लिए जीते हैं? क्योंकि सबको एक दिन मरना है तो क्यों जिए? एक आशा रहता है कि हम कुछ करें, एक अंदर में एक भावना होता है। ये भावना को आप प्रैक्टिकल बनके आप उसको नहीं कर सकते। एक गरीब बच्चा आशा करता है कि कल मैं मुकेश अंबानी से अमीर हूं, तो आप बोलेंगे पॉसिबल ना, ये ठीक बात है। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे कि पूरे इंडिया में आप आर्टिकल 2(3) में एक डिमांड कर सकते हो, सिर्फ त्रिपुरा में ये आपको राइट नहीं है, तो कानून प्लीज पार्लियामेंट में पास कर दीजिए, हम डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप हमारा डिमांड को इम्पॉसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। रहा बात IPFT का, उन्होंने अलायंस किया, हमने अलायंस नहीं किया। अलायंस होने के बाद प्रॉमिसेस किया गया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मेरा डिमांड है आप जो भी बात करेंगे राइटिंग में दीजिए, क्योंकि पब्लिक और बेवकूफ नहीं बनना चाहता है। और हम लोग भी एज लीडर्स पब्लिक को बेवकूफ बनाकर अपना क्रेडिबिलिटी नहीं खोना चाहते। ये डिफरेंस है, आप इसके बारे में समझ लीजिए। यस पिनाकी। Mever had said that he's the third MLA from IPFT to have quit his party, and the seventh from BJP IPFT going combined, and that gives a strong message about how the government is performing. So, two questions: do you really think that these trend that ruling alliance leaders are actually choosing Motha over their own parties? Does it give an indication that more people are on the way? Are we having talks with the parties? One. Second, that there have been also talks about building a unified strategic movement against the ruling party. What is your take on it? वेरी डिफरेंट फंडामेंटल क्वेश्चन। कोई समझता नहीं है। हम लोग कॉकबरा को बोलते हैं नुंग बुबागरा नो सिनी आखो, आप हमको समझे ही नहीं। हम लोग राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं और बहुत लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। जिनके पास राइट्स है वो पावर के लिए फाइट करेगा। PWD, होम मिनिस्टर, CM, राज्यसभा, लोकसभा, जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करेंगे। जिनके पास राइट्स ही नहीं है उनको पहले राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। जब राइट्स आएगा तब पावर के लिए फाइट करेंगे। लेकिन अगर आपने बिना अपने लोगों को राइट्स देकर खुद का पावर के लिए, इंडिविजुअल पावर के लिए फाइट किया तो पब्लिक विल नॉट एक्सेप्ट। रहा बात यूनिफाइड कमांड का, यूनिफाइड अलायंस का, हम तो फाइट कर रहे हैं। हमने जब से टिपरा मोथा शुरू हुआ है तब से तो हम फाइट कर रहे हैं। किसी के संग हमने अलायंस नहीं किया। वी आर फाइटिंग। जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सबको एक हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा अपना घर को ठीक कीजिए। आप अपने घर को पहले ठीक कीजिए, इलेक्शन के बाद देखेंगे किसके पास क्या है। लेकिन जो हमारे 13 लाख तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं देगा, राइटिंग में नहीं देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं देगा फॉर अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, तब तक हम लोग कोई भी
पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। Sir, do you think that IPT is necessarily fake due to its president or the role of its president? I don't want to talk about a senior man. He's not well. NC Babu is a very senior man. As I told, any party to exist, to continue, what is the requirement? Now, at present movement, I have seen, I am not talking, IPP have no any activities, no pressure, no movement. Then how can people support them? Regional party require always to give pressure, to the government. Can IPP can give pressure to the government for the last 4 years? We cannot do any pressure. Why? This is the weakness of the party. Because I am speaking for the fact. I try to speak something. I try to give some pressure. Except me, who give pressure? Tell me. Who made Home Minister? Who made Prime Minister? Home Secretary? I give pressure. Except me, who give pressure? I am telling you. Now, IPP party, I am IPP party of course, but now I want to say, without no activities, how can I stay there? Our security Burma, BLLB, smart fellow, educated fellow, he also came out. What is the reason behind? Donald Tipra, graduate, with a BA pass, young, energetic, he come out. Why? Myself, I came out for what? Who are remain there, you see them, their background. Frankly speaking, now public is watching. Now the modern age, computer age, social media age, people are watching their activities, their performance. Automatically, they will be rejected. Now, your specific question on the president, he is not well. I have a very senior man like Vijay Rankhor. He is the president of my party. He is active, God willing. He has sacrificed a lot for the people of Tripura. But there is he was the president of INPT. I was the chairman of Tipra Motha. He has decided to remain president of Tipra Motha. We are working together. The president of IPFT, NC Burma Babu, he is a minister for revenue. He's been a minister for 4.5 years. He's the president of IPFT. He's 87 years old. He is not well. I think he should have shared his responsibility by delegating other people more responsibility. अगर दूसरे लोगों को यंगस्टर्स को थोड़ा चांस देते तो उनका लोड भी कम होता। आप देखिए, ही इज़ अ रेवेन्यू मिनिस्टर। अभी तक कितने तिपरासा को पट्टा मिला है? कितने तिपरासा को 4.5 साल में पट्टा मिला है? लैंड अलॉटमेंट कितना को मिला है? रेवेन्यू मिनिस्टर खुद। तो एक एज के बाद सब लोगों को भीष्म पितामह का रोल प्ले करना चाहिए, अर्जुन का रोल किसी और को प्ले करना चाहिए। लेकिन अगर भीष्म पितामह ही अर्जुन बनेगा तो ऑब्वियसली महाभारत में आप हार जाओगे। तो एक एज के बाद सबको ग्रेसफुली, बीजेपी ने भी आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल लगाकर, मुरली मनोहर जोशी को लगाकर रवाना किया। हम भी बोल रहे हैं, आप गुड बाय मत बोलिए। सीनियर्स का रोल है, एडवाइस है। हमारे पार्टी में श्रीदाम देव वर्मा है, दिनेश देव वर्मा है, विजय बाबू इज एक्टिव, लेकिन हमारे संग काम कर रहे हैं, यूथ के संग काम कर रहे हैं। एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति जो अनवेल है उसको इतना लोड दिया जाएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमी निकलेगी। आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई विश NC Babu हैज अ लॉन्ग लाइफ। आई विश हिम वेरी वेल, but I think that he should allow a younger generation to come front. That's my personal opinion. That's it. It's okay. As a minister, how do you rate your performance? In my capacity, I have done so many work. I have done so many scheme I have brought, and a new scheme I have already launched. That 1 lakh incentive. The first time in Tripura, all ST students who got 50% marks in madhyamik and 12th, they'll get 1 lakh one time incentive.
that scheme I have launched. Now people are enjoying. Many students they got 1 lakh. Besides stipend regularly getting, everybody getting stipend. Besides that, every ST student now they are getting 1 lakh incentive for every year. That's a big achievement. Equitable school. I myself went direct. I met Joel Arang that time. Joel Urang. I met him. I pursued him. Look, Tipra is the backward state. Meghalaya only they got 25 they got that time. We're only 18. Meghalaya have only the highly educated. Still they're getting equitable school, 25 school they have got sanctioned. We got only 18. That will I argue with Joel Urang. Look, the price back out stay this and that. So he promised me next I will give 20. But now he take 18. Next in future I will give more 2. So 20 equitable school. Through my initiative, of course, Biplab ji is there. He is helping me also. So through my initiative, I have brought 20 equitable school. It's a great achievement. And nursing course, more than 500 nursing. The then CPM regime, they have stopped. Nursing course is not sent by the department, but I take initiative. More than 500, more than 1,000, I have sent nursing course through tribal welfare department. And rubber plantation, that also. Long gap, after 15 years I think, after 15 years rubber plantation in tribal welfare department, the RPC. After 15-year gap, again we got rubber plantation scheme through tribal welfare department, or now MWKTHANG. So these are new scheme I have brought. So hopefully I satisfy my work, but of course that is not the temporary measures. Our ultimate goal what? As Maharaj said, constitutional solution we require. We require our right, our permanent solution require. School, colleges, scheme, these are temporary measures. But our permanent solution is different. Therefore, I think until we achieve our target, our goal, we'll work together and we'll give pressure to the government, we give pressure to the state government and central government, and I think something will be achieved. What was the idea behind joining the government? Because being in the government, you wanted to pressurize the government within being in the government? See, any regional party, the nature of regional party is different than national party. So being a regional party, I want to make pressure to the government. I want to have an activities movement. If there is no movement, if there is no activities, there is no pressure, slowly, any regional party will die away. So this is my belief. And since Maharaj, I told you again and again, is icon of our society, icon of our state. So naturally, we have to work together, we have to help him. Sir, Mr. Jamatia, one question. You said yesterday that you wanted to work for the people, you wanted to do something, but you were not allowed to work, which is why you actually had resigned from being an MLA. Why were you not allowed to work? You have a particular responsibility. I have already answered previously. I have already answered. We have sent a proposal. We have sent a bill for the strengthening of the ADC. What happened now? What is TTC? What is direct fund? What is the increasing of MDC, membership? Territorial Council. What is this one? Very unfortunate actually. TTC demand is by Janajati Morcha. So I want to ask Janajati Morcha BJP. Very unfortunate. Janajati Morcha, they have given charge sheet to ADC. They have given movement for a charge sheet against ADC government. This is funny. You do the movement for Kobo scheme. You do the movement for TTC. You do the movement for direct fund. Then people will support you. You do the movement for unemployed. I've already placed all the documents, the Home Ministry. We have a 16 to 20,000 unemployed. Backlog push is lying vacant in Tipra. Speak for ST. You speak about that. You are Janajati Morcha. You are working for tribal people. So basically you complain BJP and the BJP Janajati Morcha is being responsible for not allowing you to work freely. Sure. Yes, obviously. sir, non to cabinet committee declared actually political meaning. About politics so bayang neno. Je samang tang nai, je kok kubis kai nai, abano bisi artikia. Je kono party.
जे ककबि सोनाय आरो प्रेसार होनाय आबोन हकै borok tadayang BJP obachara tadayang because in every meeting I raise the question in every cabinet I raise the question but no kuitong jabra tukha tonai kaham ka last sir don't amount to ma kuisul ke ke pressure ka je karne no aru declare rangana angteu saka kobur man script nang baro saka at least tini amalo ang saka biplop babu nang saka barbar ni tini baro no khulumnai no sara jibonon pogyang thanai oroni 8-9 লক্ষ তীব্র সারাও কবর স্প্রিং গ্রুপ রক নন হামজাংনাই নং গরে রমান সিব্রি খাंखाय বরিনা नायमानि বরং जों मालि फाइल जिमु बुंले स्टिल द फाइल इज लाइंग विथ द सीएम ऑफिस अच्छा रना नायमानि के साव बाटा खाया आरो बर बिसिङो लाइक था बीजेपी में सय दङ नाउ फाइल इज स्टिल लाइंग विथ सीएम आई ऑलवेज गिव सिग्नेचर आई हैव अप्रूव फ्रॉम माय डिपार्टमेंट नाउ यू गो एंड सी सीएम ऑफिस लाइंग देयर और फाइल लिख सकता I think enough. I think President would like to say something before ये and one last thing. 12 तारीख को हम लोगों का mass gathering है. I again appeal to all the media कि ये peaceful gathering होगा. कोई रैली नहीं होगा अगरतला टाउन में. सब लोग आएंगे, गैदरिंग करेंगे. हम लोग शांति से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे. उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे. We do not want any unpleasantness. हमारे संग we are not against any community, not against any religion. In fact, Tipra Motha will fight in many more seats than the 20 seats. वहाँ में हम लोग हर community के, हर religion के लोगों को प्रार्थी भी बनाएंगे. We will become the first regional party जो outside the 20 Tiprasa ST community भी हम लोग चांस देंगे. 10,323 टीचर जिनको प्रॉब्लम हुआ था उनके लोगों को भी चांस देंगे. मुसलमान को भी चांस देंगे, बंगाली को भी चांस देंगे, एससी जो स्टेट में बहुत पीछे पड़ा है उनको भी चांस देंगे. वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खुद अंदर से रीजनल पार्टी को भी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूं. एंड आई वांट अ पीसफुल गैदरिंग 12 तारीख को. आप लोग प्लीज इसको अच्छे तरीके से छापिए, सेंसेशनलाइज मत कीजिए. उस दिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं. ये एक मीडिया ग्रुप है, 1, 2, 3, 4 मीडिया ग्रुप है जो त्रिपुरा में उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है कि प्रद्योत माणिक्य तो कम्युनल इंसान है. मैं रियांग रिहेबिलिटेशन कैंप में गया, मैंने उसका पीस पढ़ा है. वहां में कच्चा घर था तो मैंने कहा अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है और यहां में कच्चा क्यों होगा, यहां में भी पक्का होना चाहिए. उन्होंने बोला कि महाराजा ने बोला बंगाली का पक्का क्यों है और रियांग का कच्चा क्यों है. मैंने ये बात बोली ही नहीं. मैंने कहा कि अगरतला जैसा यहां भी होना चाहिए. लेकिन जिसको 6 देखना है वो 6 देखेगा, जिसको 9 देखना है वो 9 देखेगा. जिसको तो मीडिया आप लोग के अंदर भी सब ने फ्यू यंग जर्नलिस्ट तो दे ऑल नाइस. आप लोग तो यंग जनरेशन है, आप लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, आप यूनिटी चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं. लेकिन 2-3 लोगों का धंधा है कि ये टेंशन रखे तो वो लोग इंटेलेक्चुअल बन के राइटिंग करते रहे. ये प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से रिपोर्ट कीजिए. वी आर नॉट, हम लोग कोई भी कम्युनिटी का राइट्स छीनना नहीं चाहते हैं. किसी का जमीन छीन के हम अपने तिपरासा को नहीं बैठाना चाह रहे हैं. हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात कर रहे हैं. बंदूक से नहीं बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिकली बात कर रहे हैं. खुमुलुंग में, एडीसी में, कहीं में भी 19 महीना में एक भी नॉन तिपरासा को अटैक नहीं किया गया है. एक भी दिन हम लोग ने बंद कॉल नहीं किया है. हम लोग किसी का रास्ता नहीं रोक रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल क्लोज टुगेदर. प्लीज आप लोग सत्य का रास्ता भी कभी चुनिए. एक बार कहा गया आई एम एंटी हिंदू. जब मोहन भागवत आए तब कहा कि आई एम एंटी दिस. तब कोई और किया तो बोला कि आप तो बंगाली को कैंडिडेट नहीं देंगे, नॉन तिपरासा को नहीं देंगे. जब सुरमा में दिया तो आपके पास इशू खत्म हो रहा है लिखने के लिए. ये फैमिली कभी भी कम्युनल लाइंस में पॉलिटिक्स नहीं किया, नहीं करेगा. तो प्लीज यहां में मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यहां में जो है, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स.
You all know me better. At least don't portray the incorrect news. Vijay Babu, please say a few things before we close our Thank you. As a President Tipra Motha, I want to thank my chairman, respected Monica. Then I welcome Mr. Mever Jamatia, who was head of IPFT, and Chandan Tipra, one of the activists of our indigenous population, and he was working with us also, and from BJP also, one had come, and before that also we had entertained numbers of BJP workers, supporters, from CPM also, from IPFT also, and from BJP also. And today we are really grateful. As President, I welcome, and I obviously very, very happy because these people were originally from regional background, and we work with them, they work with us, and we fought democratically for our right for a long, long time. I still survive today with the blessing of God, and we like to continue our secular strength and forces like those who have joined, and many are joining, and we have our hope on the youth, on the next generation, because a man like me, we have already done whatever we could do. We are still joining and with them, and we like to give better advices for our future existence. As our chairman Maharajji had spelled it out, that we need some constitutional protection, which I spoke almost 50 years back. I was marked as a communal land. I don't mind it, but I have not beaten any tribal or non-tribal in my life. I took up gun, it's correct, I have not shot, but who shoot us, we shoot them. This is the nature of the gun. So, democratically also today, BJP is doing, CPM also doing, in rough way, they shoot our right to Khulungka Mukhang TV na tongai khapang tahute bukhokjong ang norong buskang tong boy deburma singtini thik oba haigina hanya hai sokbai kya obicharan thasire melao jeng norongo darak sidang mampli phungnan bagai miya hata korok phungpai mani yaklo singtini hanya hai thasire melao phai sokbai kya norongo darak sidang mampli phungna bagai aba haigina jeng norong nukhana yang ani uklogo benaro thasire mela obicharono norongo deba phungna oroni kahini rok obo orani history eba live matamo oba bobo suni simi khajaga bisek rombai oba khlajagi tong aba haikhlain jingte bo cherei salani bagino nong phungna ni bagino aba haikino jeng hanya hai tini phaisokba kya norong buskango aba haiki jeng bisingo nong phungna bagi sa jongnai oma haiki nong nai tungi soi grei Mukhang TV hambai nang bo chong na diano ni lang mani bagai nang bo chong na diano ni lang mani bagai chong gai na khang no no ni lang mani bagai ai sung sai chu yak sung ge ya chu khe sai chu Mukhang TV na tongai khapang tahute bukhokjong jeng thik o jara o bisingo hai mam phaikya thasire melani bisingo jeng thik o gana jeng mankha ja o jaga bus bongai
Omar by Ching Tai Kok Salian Bagisat of Lanyai. Hakin is in Tabuk Titan Kok Salian Chini in Sagari Kakamane or Kwcham Jimmy Paiman and Willisganium Sagari. An Monki Tosi de Burma and Baranga Choir. And Pinin Pula Payana Charai Manchi Toma or Manchi Toman Gonibini, Manchino Polyman Goniak in Romphaikha. Kwcham Jimmy Paiman was all. And Oro Hapagana, Dostar or Hapagana. Dostar. Tinipula Pai by Maton or Tachim Mellow Paimani. Na Oroto, Neto Buni Hom Dodom Bui Puitutang or Bui Pabi Manchi Kainatina and one sugar. Kwcham of Paimani? And Dosta of Dostar of Paimani. Get that in Pachan Hajamaton. Abla Saimia Kotak Pula Paimaba, or on a Botio Motani on Canada, Potichum Sasomoya, Tinipula Paiman, Tag Motai Package Haimanacha Pusuka. Then or Agi or Panisigang, Agi Alcazar, Agi Mela Alcazar. Nachunto, Chinang to City City in Jimmy, Ayango Hatai Gotormota again, Jimmy City in Jimmy. Okay, or Kanamaka the Balocadrona, 2000 ban Posano Bushon Robots and Kanamani, or Tajamota, Tinin Champula Pamata, Taklan Pula. You get or a Paimani and as a Polian Hajamaton Zak or Jen or Manchester Paimani. Aboto or Manchi Kai Polion Pileo, Polinuka, Mana Nini Asa Polion and Concocre, Poliwin Piotin, Hajico. Nekanamaka Kapang Tahote book song or Mansa, Ugunan Bagate Payo, Abahagin in Tepco Salan Bagisat and a young fishing borrowed by Sarianka, Yankees and a secret camera. Ninum Sagari Pulaseta. Those rock. Bozani Payman, young Sikanga. Anh has a Marapan length. Or Kwcham Jim Paimani. Dostar quite regular. Tamnoti in Pio. Motai Pachap. I'm not Tamnoti. Econukung Bagay. Bishopsugrom or Hashimela Faito. Baloka, Sarpos or Atmosor. Sarpos or Arbosor. Engage Harbos Arbosor like Tangi by Takalai Bishi, Taman and Pelai Mungu. The Hambagan Pachai. Manatam Pelai Mungu. Tam Pelasa. Mane Agitama Haitomani, us had Astobosoro. Tam Haitomai into Heather Bashing Tanga, or Bishu Tama Nukan. Agitam Tomo Tintamton. Dr. Hamukata. Kanamaka Kapang Tahote book song, sing over Hagino Table Cox Hanani Bagisite of Lanyai. Man can get sing Chine book song by Cox Hanani Bagisite of Lanyai, will a second or Sakrasa, and Cox Salegranai, and Sagare Young An Paratoiko Gana Wono, Pamakarico say, Murabariwa, and Kay Tinioro, Obiron Titan Mela, Ni Kachamanosotongo, Talk Masatana, Ni Paja. And Kay Melani, somebody to Mutopi Kaham. Tabung sok wajra bisilaya ko, engkai tabung ko line dong lai tong tabu simbagai, engkai mela mutabde kaham nosolo nang hei mone khaja. Kwcham Jim Paiman in Oro, Ang bisi baloi hemne kontra ne agir phemata. Egonta Nagi. Tau line dong mai tong kai tok thana bagai ko tok botong logi, obo haja. Bishopsugrom or Tashimela Pai Nang. Ang emne agi rogo to sok phaya emne ering dino wasa agi phage prai sarpa bosonage. Asuno kay mini mela rogo phajagya tinino mela rogo phaima Garot mela bishwa why bisik or mela solina mela ro bishwa mane takri jora waisa kai chochor maso waisa duibar cholibo yani ke duibar duibar ninum tam an mo khai Krishna Debroma Kanamaka Kapang Tahote book song Nishin Tako Krishna Debroni Cooktoy, sing about Haggins and Table book song by Cox and Bagisite of Lanyai, Sin Taku cook song by Sagade Young or Sunga Anga Sodrani, Ninum Tamkaya, Uncle Bushalaki, Tinitam Baggy Paiman Uncle Tasri Melango, near Tong Togo, Busana Paimata, Togo Busana Paimani, Tong Togo, get Mansaletama Paimani, or Mother Monkai Uncle Swag. Sayani, any payment. Busana Paikata. Bishopsugrom or a python. Or Ma Paima Baruka, or Kaima Baluka. Kaima Baluka. Abasa with Maliata. Japan Bishop singing idea of Busugron can a koi Bosaron and or Paimani. Or Paimada Uncanabole, so Mutukurikata, Pocata. Maneka Baloksuka, Baloksukan Gay, or Agi ask Baluk to Mabai. You need to have a bicing tanga. Get down Pelai Muton, Agi by Taklan, Tam Pelai Muzang.
फेरिया कुन फन फेरिया किसे kon fer jang nugia nugia ta kaham nong agin kahain nugo ta agin kahain nugo da chang khane ma ka khapang ta khokte bukhok song te ba wa hagen sin kok sana ba sa ju ga yang sini sakra rok ba sakra juk rok ba ni sagar yang pulian sari kun ya ang sana reng ang je sung ga bun sari kun ya ta ho boran ha besai besai ham yang gai gan nang tam wan chu ro phaike hamui thang ha je ma tong jak ham no ni phori we haita ke tini ora phani ni sigang nang agi ro par phaike wai se pano phai agi wo man sa kha gang gai sabai peta tam man sa rong tui phai agi rekla iko mai rong ni anti rok ta je phori mane haita chang ka khane ma ka chang khapang ta hokte bukhok song sungo ba haike no sung te bukok sanan ba gi sai tu lai nyai yang sung mang khang ke yang pujai rok we kok salai ba gi sai tu lai nyai hai him ba no sung tai khorsa khrongai sakha rok ba gi sung kok sanan ba gi sai tu lai nyai sagar yang ba si kisan asigari boran phai tong mandai ni ni mungtam kha bas bibitra de tini tam no tui phai mene ro ma ko thajra mo kom na tai tam man chanu tui phai mene ang kon man sa han kolom na phai ge tini kholna phai nang tam boma hai ma tong ja em ra ka ko tak lain pass phai mane gai ko tong khata hai ma tong khata dini pola prothom phai pass hai nang boma hai ma tong ja kha jin thajre mela na mane ko tong khata hai ko khabo ke hasrang ka gai ko mane Motha kolom nam nang ka ba phai ka ba tong khata wong ja khata khane ma kana khapang ta hokte bukhok song sungo ba haike mang khang ge sing ayang bisingi borok ba kok sanan ba sa tu nyai ngai Motha TV na jong khapangi da hote bukhok song sing thik thasire melani o jagao no sing mankha sini Sri City ni sini live bumawo ri tak lai mani a ri tak lai mani eba ki yani ki takai se tongo de sam romo sing mai rok suk lai mani agi Sri City jimi tapuk to suk lai lia aba hai rok ba sing thaji thani kok salai ba ki sing mankha sing
jora man kan ke jingkisa yong soma ke kok salanya ai sagari yong oro tini tam tam nang tui phaika oi kuriwa sa resam ro mo bebang tong ta sini agini na thago siri siri sunu phono kalang thamani sunu khaji lobdi hene ko song ma khaikya tai ko tai srung tai ro ko kore inke sunu ma srung ka ta jang khaniba sunu kha omo boja kon samangna omodo tak thini lup thini mairok suk thini kon joto bebak jaga na nango naya to kore nango ko ma hake sung mo kosto kai pai tui ma phalayo ko bebak jaga ni na ma to bulai sung mungsa jaga ni onek jaga thangi sung mo hake ma to khabono ngai seramna tomo langka borok tabungi borok to seramni maya langka ngai nokle buma hake seramni mangka jagi nana thago sung phurung lang thamani ko kaise kani sin logi borok tong thamo borok phurungai ko sungreng khata yema hayeng khata ngai oro je risha mane chiniri tangmani chiniri ta borong tangmani abni mungrokle tamtam kisa saikhanari riwa sa tongo ngai resami tongo sorok tongo bangkho tongo ngai latha kongnoi mutui sakani duljangnai tongo tai ko bebang tongo tai je ori ni seta nai hingai yema haja bufuron jimi rogo nang omo seram ei phalnani jengka phalma to phalka sung emne onek bano phalka 5 বছর 6 বছর মতন হাইরকম khana sung mo haike phalmani o melaw mangda phai phalpai na ke asa phalo o jaga mang phalo sung tai kun jaga phalo onyo jaga bo thango thangnai jaga dong ka sung bebak jaga na thango tai ko ema haja ngai orwo phalmani ke mo busiro ke phal o kun phurka ba 500 kun phurka 450 500 ko 400 rok 300 haike ma phalo tai ko omon kun thikri phalmani ngai o resam romo bro no abu bura no phal omon kai ko ta ke sin dolon phalo ko buskan pas pisa sungai rong phalo ta acha ema ha ngai nang tabuk je ta chin mo to tabung je generation to ringyam tei bisiba ringya no himano mane sini live buma eba sini history rongo terek komote komorini paithanga tangi hinge sing serengmung krini bagai ngai nang borongole tamko kesana musung sini tongko sung Tipra sarongo oi ko sung tai sa je tabuk sung nuku thangka mo hage no bor bu serung tong sin tong ta mun narok thong yoba hage sung wan chu phuno ko jong tai ko mo haja tai wasi bor bu sung ni tong no serengai bor bu phajong sini yak bor bu khajong ba hai ko ta e mo hage saka yang nang bo jagani phai phalpai dong ro omodo sungga nani noi kon kanja keprani si kanja keprani ni mung ta mungkha an mung sukoloki ngai khanai ma kana khapang ta khukte bu huksong borok siri sitin chimino o manenyo snambi phalmani sing oba haikenya singte bo kok san bagi sai to lainai yango bo tongo resam phalai ang saimiya mo ang phalaya o acha nge ching yang kok sai sinai bagi sai sing aba haikenya singte bo kok san bagi sai to lainai aba haikenya singte krosa sakra bai manka haiding ke sing singlai mung digin thaklai ne in daro nang pule ni mung sagra de ani mung kai lotironjan nge ni mu ai nin parale boro ani kami kai tin ko biri mohon ko sorchodri parao tam phalung tin oro rom phalo sami phalo gau chokhi bo phalo o sam rom khai sramani abo tam bai sram abo kai machine dok bai tabo machine nokhor ka i kai to machine kri bai jak bai ma khayo nga ta kai machine nokhon bai o machine bai uni ui masana kata kaisa dok kata ngai agi to machine krei nga a machine krei jorle a yak bai phano buma hai mani bai sram ja omuti batel bai no yak bai ma sotono rom rong no khai kaisa borok ma soton ta ab khai te kosto ta ngai obo je resam rok sramani abo je kuno bufang rongi da eng naki omoni bagi simne extra bufang nangai amti hai lo to bufang no chawo sayang ya kai hereng tak thogya ta ngai morok bufang kai salong bufang hilik mo jbun ngo ngai tak ro kai chebo kusung khairong no khro butrok tam ro kai besur ro ka phal kaisa ko kaisa 500 ngai kisa barong ga basar 600 ro kai ta ngai khanai ma kana khapang ta khukte bukhuk song ngai sing oba hakine sing te kok san bagi sai to lainai yango mang khangke yango re sam phalai rok bai go kok salai bagi sai to lainai nor yango nubi manane ter khai sing te kok san bagi sai to lainai sing thik ozaro mang khai yango sakran no aba kin sing pula bin khupini sing khana lainai ta kok saga de mane nang or tam phai or sam phal dong mata mo amo or sam rok tam bai sram jakha mo sam srama ka 22 nango khorong pai nango randa nango 어느 만에 나가라 땀만 있으람 자 만에 땀 부팡니 쓰람 자뭐 가마이 부팡 가마 부팡 바다 알가 부팡 바이니다 아까 kia 파데고 네 쓰람이다 뭐 가시 쓰람나니 부스거 소모이낭 콘파카에 사사라카 빠요 Motha 이거 콘파카 지거나 가이 살니 타녀락 가이 킵다
Engkai nungaro sudo resam manike romo simina phal naki amni logi Resam sini ang resam tiun tu su tak lai. Ai ke chao phalo. Ngai ta. Besar ke phal. Or resam da mo 3000 mo 1500 uba 2000 rok amni rokta. Engkai khana kana khapang ita khokte bu khoksong. Song ba kini sing tebe kok sana bagi sa juklanya sini siti ni kamong sumong eba mani khni rong je phangai rok bai aba kini no manju jongi soi
saltamne o sansaro kamu chumao kata maidi te tomani bebangonini Jonggai nakhang nono anilang mani bagai Jonggai nakhang nono anilang mani bagai Neng bo jonggai nadi ano nilang mani bagai Neng bo jonggai nadi ano nilang mani bagai Jonggai nakhang nono anilang mani bagai Jonggai nakhang nono anilang mani bagai Neng bo jonggai nadi ano nilang mani bagai Neng bo jonggai nadi ano nilang mani bagai Jonggai nakhang nono anilang mani bagai Ai sung sai chung yak sung gya chukhe sai chung yak sung gya chukhe no no makal ganang nugo
मारो आतम साबा चाय मारो चंगै नाखां ननो आनिलां मानि बागै चंगै नाखां ननो आनिलां मानि बागै नंगो चंगै नादि आनो निनिलां मानि बागै नंगो चंगै नादि आनो निनिलां मानि बागै चंगै नाखां ननो आनिलां मानि बागै चंगै नादियानो निनिलां मानि बागै नंगो चंगै नादियानो निनिलां मानि बागै नंगो चंगै नादियानो निनिलां मानि बागै Romphaikha haram jada. Kamu tuh terlalu deh. Kamu ayah kotor kesini boh. Kamu ya kasih tengah. Dono. Bar tuh. Aku set saja weh. Saja weh. Nugui no noa wanama nugui no noa nikawo nugui no noa wanama nugui no noa nikawo onung subani onung
nugui no no ani khao nugui no no Khani khula sa huiza gui pano sasmai ko no shawan no no Oh khani khula sa huiza gui pano sasmai ko no shawan no no nungku dekhu na no bono 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 nugui no no wa na ma nugui no no ani khao nugui no no wa na ma nugui no no ani khao Sebani, oneng sebani, oneng sebani, oneng sebani. Nugui no no wa nama, nugui no no ani khao, nugui no no. Thangni kong no imango pano nakurai kong no shamaniano Oh thangni kong no imango pano nakurai kong no shamaniano muito de tong khon khao 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 nugui no no wa na ma nugui no no ani khao nugui no no wa na ma nugui no no ani khao Sebani, oneng sebani, oneng sebani, oneng sebani. Nugui no no wa nama, nugui no no ani khao, nugui no no wa nama, nugui no no. Hey.
Dalam, para bawa dalam no. Aku suka kerja apa? Sen, puasa kuahnya sih mau kuahnya. Mau wani ya, kuah ibu pang di sini mau. Iya, aku masih beliau tak kita kalau dia keding kalau Semani bisini teka taklai jeta mela ungjak mani jeta kerong raja toi umta hake mani ui jata mela khajir komani nongi bukakti rok bahai rok matok khatung khajani bisini Semana to tong ni bisingo asik to kaham thangli na taklai to mudamuti borok nukjaka boroni faika sagar di patin ini bisi burung-burung umta ke hayu itu boleh yang kita gitu jebo kami ini orang ini dugaan udah sehingga takkan bisa burung-burung dalam dah ke udah pejah gitu taklah beke 3 besar taklah beke 3 besar bahai mah tong taklah biswa dah ke mela khatung khadani bukake oh kamu agin hanya tong belang agin theke da borok bakbuk taklah ke tasak bangi bang maka dogan ke bang taklah bakha Karena baru kan nak kerja kan. Jadi besar besar soal itu. Besar. Ini besar. Besar besar tu mana boleh? Mela. Sajin tong sana. Sajin tong. Luar sana. Kamu. Nono. Kaya wajar pagi sama ya. Kayaknya hanya kayak bayar menanya ya. Angser ya. Ya angser kan lihat ah, kan urun babu baik kok saka urun babu baik kok sama ya. Anoro start semua hagen sengka. Ai kan naik mani. Daya masih ke? Buam tadi pakai apa? Lemus sorani. Bisa burung-burung dalam tu pakai apa melawa pakai tong? Bisa burung pakai naik pay. Tak lagi bahaya matong kan? Tak lagi kah nama tong. Family कैसे तो फैले? Family कैसे तो है? Aku taruh di kanan. Burung-burung
Romphaikha. Boham saja ayo. Ceng kulungi. Hah? Kulungi. Kemeleng. Bisir buru-buru nda amda hakai mela wo. Besak to. Bisir buru-buru masuk ayo. Taklay be koi bosor. Taklay ba ang to asto loy bosor ka kala phay bani. Abang sa sa. Bisir buru-buru no doban. Bahai taklay rogo borok. Taklay borok kerei. Borok kerei. Ke dukan ke kebang kuk muka. Kebang no. Dukan taklay bisir dukan bang. Taklay ene besa kini kom hasil Besa kini kom pos phalmaya tini mia to jatar semua kaya. Ini bisir kan pasor se phalmuna. Agi rogo kebang ma ma hai. Jangan saya pas 1000 phalmasi. Yang mas kau tahu Dai sal betul kan gua mela. Pas din ini kena usah. Pas din. Kemian sini kata tai tin tong khoi. Kali jam mamanya. Hai mali ya tak lai le. Dukan kebang kan bagai. 카방이 따고때 북극성성 틱 타시라 메라 파이 살레테 루그로고 꼭 살레테 성 오저로 만가신 어른이 뭐다 가냐 부다리 부자리라고 성 만카 아무라고 성 타지 타니 꼭 살레냐 불련성 다루니 bek하고 꼭 승만이 불련 니는 시는 문기사리 그래도 꼭 사는 아니 봄 가까이 앙어 마비 푸티마니 응거 타시람 보හන්노 마비 푸티만 한노 아르니 앙 부자리 아니 봄 친문kai 아니 봄 부드라자 버마 이 사그라 다도 불려나 어머또 타시레 메라 따문게 타시레 메라 니 힌자가 어 타시라 메라니 니 마니 hinka kai ani bakoto ni bumunkai guru pai busuk 500 বছরনি আগের hinka kai lama খুব সমবনে yang tengene tada bamtia bazar thangpru a phalani tlang thamani bamtia bazar sobika kanyo a kothe kosok thangmaja kai bono bazani borok khunu nung o akosok or phalmaya telang thani kakai ma tiro lukurok ba saja kakai erpore phai kakai phaiye kifile hai puru kakai o lama pi hai kakai o asonno no thachram bufang e aro bini bar balei hai puru kai thuk tai kakai joton akathang thangma jaw kata ka hane bo bazar telangi phalnya ni telang thang kata ka apur kanyo bazani borok joton sabai jaw kata monai hai nono saching akathe kosok nechi nono aro phalme ane nono aro ni phalme thangni aro phalme ane dikhlai rohma ba nungborun akathang tui hajaka ngai je asomoi abote ni humpuno kakai bini ogothana saikhna rakata bahai kai nung aisen ning o akathang tui makha nung kakai ang thangmang ani bufang mani nungko phangsawa thutaye ani akathang thangmaka erpor je ang taise kifili haye ang ora aphalna haye nishakata ehengkakai aproni hoite engkakanya senglai koglai te engkakai khusmaka ka bujagang ka muti jaga engkai aboni bumno gurpai engkai gurpai no phai sengpai kakai engkai oro bo senglai te engka obo thajra mate engka a gurpai bo o motai engai amango chawi nong ano jeskepanu puchidi nishakata engkakai boro puchinai engkai thajram yapangono nong puchidi neka pusika erpor kata sa thajram bufang theite kaka jotono theibai yapang mitong chu kai nang arano ashram khaye ason chlanmui nang arano puja khadi ni sakata ka apron hoite kakanya e bin bumno abon baganyo thajram matai ni hinja kata ka asol bum kai madi puti bachi e apti hai kai rete kani bakotoni amal thangka ani thaguni amal thangka iko kakotoni amal hajau kakotoni amal por kai ko je somoi takisa sakang bare pok thana tangku kai ani bakoto bong kai bo kuchimang kai bo hajaka emango ang nung bai soyung kai nukak thanyai nang anu ki no phanta khaji ang je sakhe pano je se rup ni nai phan ang nukak phani nang anu ki chuta khaji nei sa phani kakai
그분이 뭐로 যেরকম ফারনা ছিমনানি হাইকেনা আ সময় গাকাই ও থাইরাম ও কমতে আসনন জিবক বেরা খনে বড়মা জিব বেরা খনে দখাতা গাই বা এমাংনো সামকো সাজাকমানি আবো সাইমেয়া আংখানা বা পক থাংকানা বন বথারি খিবকাতা বথারি খিবিরখা খিবিমা পরেখাকাই আচিবক को छिंजो बसा मामंग कपाखाता छिंजो बसा आचिबुक से कपाओ जखन बथार जाखांखांखानि आचिबुक छिंजो बसा से कपाओ गा आचि छिंजो बसा न बखिबना हनिमनि जे कुनु बाय वाफरा बायफान खिबलिया ना गुदाल बायफान खिले को बिनि याक बाय बा खिबलिया नांखाखाय याकुं बाय नर खिबिरि बायकाता अ जे आसनि बायरा बखाय खिबिर हबायकाता गा खिबिर हबान परखानो Bahamya kalakya